यहाँ जो फैक्ट्री है, यहाँ जो फैक्ट्री ये वहाँ पर चीनी होता है ना, वहाँ पर वो चीनी लोहे से बनता है। जो लोहा एक टेम्परेचर सहन कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो सहन नहीं कर सकता, इसलिए गल जाता है। वहाँ पर इसलिए हमारा ये मॉडल बना है। ये यहाँ पर एक सेंसर यूज किया है। ये सेंसर हमारा चीनी में लगाया जाएगा। वो चीनी जब ओवर हीट हो जाएगा, यहाँ पर सडन टेम्परेचर सिलेक्ट करा रहेगा। वो सडन टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक सायरन बना होगा। ये सायरन और ये लाइट, वहाँ पर कुछ वाटर को नियोग करा जाएगा। সেই শ্রমিকগুলো যাতে সেই চিমনিটাকে ঠান্ডা করতে পারে, সেই জন্য জল নিয়ে সেটাকে ঠান্ডা করতে পারে। আরেকটা হচ্ছে স্যার, সেটা হচ্ছে আমাদের সেম সেন্সর দিয়ে একটা বানানো হয়েছে BHT। এটা স্যার হচ্ছে একটা পরিবেশের উষ্ণতা, টেম্পারেচার, হিউমিডিটি, ये सब माप सकते हैं। ये ह्यूमिडिटी कैसे माप रहा है? ये सेंसर মানে এখানে যখন কোনো পরিবেশে যখন এলপিজি গ্যাসের যখন পরিমাণটা বেড়ে যাবে, তখন এখান দিয়ে একটা MQ4 বলে একটা লাগানো আছে। সেটা হচ্ছে গ্যাসটাকে পরিমাপ করবে। তখন এখানে এখন হচ্ছে নেই বলে 201 এরকম দেখাচ্ছে। যখন পরিবেশে যখন এলপিজি বেড়ে যাবে তখন এখানে 450 রাখবে, আর তখন এটা ডিটেক্ট করা যাবে। আর এখানে একটা সিগন্যাল মানে एलपीजी डिटेक्टर ये मार्केट में है क्या एलपीजी डिटेक्टर है कि नहीं? मार्केट मालूम नहीं है এটা খুব কাজে আমাদের এই এলাকায় এটাকে আরো একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মানে কি একটা প্রোটোটাইপ বানালে টেস্টিং হয়, তারপর কত কস্টিং করছে এইসব, মানে একটা লম্বা নিচ্ছে একটা মার্কেট আছে তো তার অনেক পরে, কিন্তু তারও আগে ওইটা একটু ভাবতে হবে। কিন্তু লোকেদের তুই আতঙ্ক সবসময় দেখে, বাড়িতে হয়তো মা ওইদিকে রয়েছে, এদিকে গ্যাস বেরোচ্ছে, সেটা অটোমেটিক থাকে। আপনি কেমন